তো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই মিনি ব্লগ। তোমরা এইখানে একটা ভিডিওর মধ্যে দেখতে পাবে যে আসানসোল বেগুনিয়া মাইন্সের মধ্যে জল ঢুকছে, আর সেখানে অনেক ডাম্পারের ড্রাইভারগুলো ফেসে আছে। তো চলো সেই দৃশ্যটা তোমাদের দেখাই। এই আর আমরা ওইখানে ছিলি। বাপরে, না না মেশিনটা কিছু হবে না, মেশিনে বহুত পাওয়ার আছে বাবু। এটা ড্রাইভার আছে কি? ও মেশিন কোনো হবে না, মেশিন কোনো হবে না, इतना गारंटी है। वाह रे वाह, गजब। निकलो निकलो, शीशा हो ताला में चढ़ जाओ। अरे साला ड्राइवर मानते हो दम আছে ভাই, টিপারও ड्राइवर আছে वो बाहर से बच्चे। ओए तू गेट खोल के बाहर निकल जा रे भाई। उसको बोलो पॉकेट में बिठा लो, पॉकेट में। हाँ उनको फोन करो। ना ना ना, पॉकेट नहीं फंसाएगा, पॉकेट फंसाएगा गाड़ी पलट देगा यार। अरे पॉकेट में उसको चढ़ा लो। वो सब मशीन सब डूब जाएगा, उससे सब मशीन डूब जाएगा उसको। ताला में चढ़ जाओ, ताला में डाला में चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। साला रे কত জল আছে বেগুনিয়া, কথা কিসের গ্যালারি জল है यार, ये तो मशीन को हाथ लेके निकल पाएगा। बस